No. स्टैंड टूट गया। अरे बाबा গেল বে দড়িটাও তো সেই। আচ্ছা ওইখানে দোকানগুলো আছে, এগুলো নিয়ে নেবো আপাতত। চলো আপাতত চলো। ঘরে লোহার দড়ি একটা পেয়ে গেলে হয়ে যাবে। চেন কেনা হবে, আবার ছিঁড়ে যাবে দাম এখন যা চালাবো। হ্যাঁ আমরা তো সব করে নেবো, চলো না চেন ছিঁড়ে গেলে চেনটাকেও বেঁধে নিয়ে চালিয়ে চলে যাবো। ঘরে যেতে পারলে আমার কাছে অনেক জিনিসই আছে। तो गाइस यहाँ पे मेरा स्टैंड टूट चुका है। स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो कहीं पे उड़ के चला गया, तो इसको थोड़ा देसी जुगाड़ू तरीके से फिक्स करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास तो ना ही कोई ठीक ठाक रस्सी है, ना ही कोई तार है जिससे इसे बांध सके। देसी जुगाड़ू वेटिंग में डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। চ উঠে যাবে তো, কিন্তু একটু তো ভালো রাস্তা দরকার। এতটাও ইয়েতে কি করে উঠবে, সাপোর্ট পাবে না একবার ব্রেক। কোথায় গাড়ি নিয়ে এখানটা চাপ আছে। একটু একটু যদি রাস্তার মতো করা থাকে তাহলে ঠিক আছে। মানুষ হাঁটার মতো যে রাস্তা থাকতো তাও। হ্যাঁ রাস্তা থাকলে চলে যাবে, কিন্তু এমনি ইটের মধ্যে কি করে তুলবি? In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. কোন দিকে বে? যদি নামতে হবে তো I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Now थोड़ा dance time in the middle of nature. तो यहाँ पे हम लोग का चिल करना हो गया, थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चाकाडोबा जाने के लिए। I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh, रास्ता तो पूरा ऑफ रोड, मज़ा ही आ गया। पीछे एक जन बैठा है बोल के, अकेला होता तो ये सब रास्ते में बवाल मचाते हैं। a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. क्या मस्त रास्ता है ग्रीनरी के बीच में से, और हल्का हल्का बारिश, मज़ा ही आ गया। Half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la.
রাইট রাইট। কিসে तो ये है गाड़ी स्टैंड करने का निंजा टेक्निक। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion. তারা দেখি আসছে মনে হচ্ছে, বহু দূর রেগে গেছে, নেই দেখাই যাচ্ছে না। বেরিয়ে যাবো তো, এক মিনিট দাঁড়া, মনে হচ্ছে আসছিল কেউ, একটা বাইক। বাসু কোন গাড়িতে আছে? বাসু কোন গাড়িতে আছে? বাসু কোন গাড়িতে আছে? ওটাতে আছে না, বাসু ফোন করছে। হ্যাঁ বল রে। আরে তোরা তো সোজা টেনে দিলি, বাঁ দিকে ঢুকতে হতো। আচ্ছা তোর কি তাহলে ডাইরেক্ট উপরে চলে যাবি কাশ্মীরে? হ্যাঁ ওদিক দিয়ে যা, ওদিক দিয়েও রাস্তা আছে সামনে দিয়ে, জিজ্ঞেস করে নিবি দরকার পড়লে। ঠিক আছে ঠিক আছে, তোরা তাহলে ওদিক দিয়ে ঢুকে যা। टावर ही नहीं। तो हम लोगों के बीच में से एक बाइक दूसरा रास्ता तरफ चला गया है, तो वो लोग हम लोग को डायरेक्ट चाकाडोबा में ही मीट करेंगे। And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. तो चलिए हम लोग पहुंच गए चाकाडोबा। मेरा कैमरे का बैटरी भी डाउन हो चुका है, इसलिए और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।